Oh, sige, sige. Oh, Modi versus ano? Oh, Modi! Apa! Oh, bola naman. Change serve na, change serve. Oh, sila naman. Akin na. Oh, Modi! Modi! Galing yung Modi ah. Oh, sila naman, Modi. Sila muna. Oh, Modi, bantay, bantay dito. Oh, ready, saluhin mo, Modi. Oh, salo, Modi. Oh. Paano yon? Change serve naman. Ah, alter. Si Deke naman, Deke. Ready? Receive. Ready? Receive, DK. Dito, kaya dito yun. Oh, Deke. Oh. Oh, change serve naman. Ah, hindi pala yun, ano, tuloy-tuloy. Point namin yun, point namin yun. Oh, isang bola lang. Akin na, Ma'am Si. Akin na. Mauna ka, Mads. Mauna ka na. Oh, Modi. Oh, oh. Ano yan, netball? Net? Hindi, basta pumasok. Ah, pwede. Go, ready? Go. Yun, lakas ah. Yun. Oy. Oh, talo na si Dike. Nako. Pwede. Kasi, pero pag ano, pag unless na tumalbog siya, pwede mong tirahin. Kumari. Very good ah. Sige, salo mo rin. O mo rin, go! Naputol ah. Oh, serve. Oh, si Mami na mag-serve mo na. Akin na. Si Mami naman, akin na. Oh, sige. Oh, lakas siya. Oh, tira mo rin. Sige. Almost. Oh, Dike, salo. Si Mami naman. Oh, Dike, salo. Balik. O, yan. Out. Oh, 1-0 na pala. Oh, muli. Later. Sila man, si Mami. Oh, score. Oh, muli, tira. Yun! Oh, good. Muli, isa pa. Isa pa sana eh, sayang. Oh, si Mami naman. Oh. Ano yung score yun? Score? Oh, ikaw naman, Muli. Ikaw naman. Oh, halate. Oh, good. Yun, galing ah. Ano yun? Galing ah. Oh, 2 p.m. 2 to 3. Okay naman ako. Maaga lang talaga. Okay lang? Okay lang po. Sige. Tawag dito, beginner po ba? Oh, beginner. Hindi po pala si tutorial.
Oh, may alam naman siya, no? Ang paturo na. Sige, ano?